So we're here now at Jack Ridge Restaurant. So where's the Montefalco boy? Isa'y Montefalco dahil. Mona siya ang kanang story. So mangita ko din ni Shout out Montefalco boy. idol niya si Nia. Kanang okay, katingker. Lami ra ilang ice cream. Anong sa'yo may kasulti sa ilang ice cream? This is an ice cream smoothie. Ice cream smoothie. Durian ice cream smoothie. So how is it? Very delicious. Oh, amazing. Okay. It has a pinipig and an ice cream. Wow. Of course, it's an ice cream smoothie. Oh my god. Hold up. The next plan is we're going to Jack Ridge for our lunch and we will be meeting our MTD family. See ya! Nice daw ang Jack Ridge pero let's see if nice ang Jack Ridge. Kamusta man ilang food diha kuya? Mahal kuya? Or sakto ra? Mahal mo daw niya ma'am? Oo. Atong yana ko na libre lang ko. Tubig na lang siguro. Water. Tubig lang guro. Ibilin na nila ko yung tubig eh. Tubig lang ako yung Tama-tama ko niya ma'am. remember ka kuya, pinatin yung naman. Wala pa sir. Wala pa. Ako lang tawagan. Siguro sir nang ko yung number. Natana lang ko. So we're here now at Jack Ridge Restaurant. So where's the Montefalco boy? Isa'y Montefalco dahil. Mona siya ang kanang story. So mangita ko din ni Shout out Montefalco boy. idol niya si Nia. Kanang Ito nanawag to. yan ako nga nangita kog sponsor sa kuan. Gretch. Gay na mo nga nangita mig sponsor sa lunch. Ni katawar ah. What? Nice dili oh. Gikin sa una. Kauhan. Ang gikaw. Ayaw lang kay layo, diha lang. Kana ma. Nasinaw na mga ka-tinkers. Gipanggutom gyud ani sila mga ka-tinkers o ka wala gyud sobra. Gisulit ka-tinkers kay mahal. Sarap to the bones ka-tinker, you know. You sulit that one Miss Ann because it's mahal. Miss Ann, utda na Miss Ann. Yeah, oy. Miss Ann, utda na oh. Kana oh. Durian smoothie. Dagan pa yung nagkaon ron. Lagi, unya, mukaon siya, makakaon sila. Unya, makakaon sila, Miss Ann. Mukaon doon sa makakaon sila. Ako na di artista na iyang 1 million views ni Wana. Nagit tayo, tagpila ka commission ani, ka-tinker. Okay, ka-tinker. Lami ra ilang ice cream. Anong sa'yo may kasulti sa ilang ice This cream? is an ice cream smoothie. Ice cream Durian smoothie. ice cream smoothie. So how is it? Very delicious. Oh, amazing. Elaborate briefly. It's recommended by Miss Ann. It's recommendable. Good. So mga ka-tinkers, ha? So mga ka-tinkers, come here in So Davao mga ka-tinkers, it's recommended that the food here is sumptuous and Smell sumptuous. this in spelling na ba ko pag high school? Smell sumptuous. Unya na. Miss Ann, spell sumptuous ko unya na.
Kina misan hungit na misan. Ang sabi din. Yan ako straw guys. Kay black tea straw. Dorian. No, Pinipig. The pinipig. Okay. Ito sa pinipig and an ice cream. Wow. Of course, it's an ice cream smoothie. Oh my God. And You hungit na. Yeah. what's the ingredients? And then na. it's 195 Yeah, pesos. very. What's the ingredients? Hungit na misan. Kaya ano, picturean ba ni? So yummy. Kalamig naman lang. Kalamig naman lang. What can you say? It's a holiday. And for those who haven't been here yet, Must go. okay siya diri anhian if gabi dinner since makita na to ang Davao Lights, City Lights. Pandit Pandit date. date. Sa katong may mga jowa. Katong may mga jowa pero walay forever. Walay medyo all by pagpuyo. yourself. Pagpuyo mo. Kung mag-emote mo, pwede ra mo dire. Pero dili pwede mo ambak kay sus Ginoo ko. Adto mo puniton sa ubos. Sa mga heartbroken. Hindi, sa mga heartbroken mo siya agad. Yeah, pati matapos na. Pag-jowa, na-jowa, pag-heartbroken. Nagana classifications oy. Mas putda lagi na misan for us. Dili ka na imong kuan. Yeah, life. Sa imong ikasulti sa food diri sa Lami pero mahal. May budget. Muot akong naong Gabi ha. Gabi ha. Muot akong naong di ka-tinker. My goodness, ka-tinker. Ang saan na ito pagpangayo sa bill sa restaurant Laban han. ka ng mahalon nga restaurant. Okay. Tawagan nimo and then Wow. get the credit card. And get your credit card. And bayaran nimo ang Ang deal. saan ang And bill? then- Ang sa action sa bill? Oh my God, kataas sa bill. Okay, mauna to, wala eh. Ayun, sa na-inferno. Bayaran din mo, ma'am, first. Yun sa dito sa babaw, no? Yan dito sa ubos ng pizza. Dito sa...
Teachers Sumauto. Thank you for watching my video and see you in my next vlog. See you. Ang di mo anhi, why forever? Ang di mo like, di mo subscribe, di mo follow, why forever? We're done here at Jack Ridge Restaurant and nice jud siya actually. Ang iyahang location and makita nimo ang Tibuok City. Pero ma-appreciate nimo during night time ang makita nimo ang city lights, of course.